Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et Terrae, et in Iesum Christum Filium eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem Vitam Aeternam. Amen.